समयर अपराह्न उपासना उपस्थित समस्त को मु प्रभु जीशु नाम स्वागत एवं नमस्कार जनाई आसतु आमने आज उपासना प्रार्थना सह आरंभ करिबा प्रार्थना करिबा। प्रेमिक दयालु स्वर्गस्थ पिता आमे धन्यवाद प्रशंसा गौरव तुमको दौछु ऑनलाइन माध्यम रे तुमरो आराधना उपासना करिया पई आमने प्रभु सुजोग पाई थिबारु तुमको धन्यवाद दौछु। ए दिन मान करे आमान को सकल विपदरु उद्धार करी जीवित एवं सुस्थ रखियछंती आमे सेति पई धन्यवाद दौछु। आज उपासना रे मध्य आमे जेपरि तुम ठारे आमद करिबा तुमरो धन्यवाद प्रशंसा करिबा कृपा करंतु। आज उपासनार आरंभ उपासनार शेष पर्यंत प्रतिटी कार्य मध्य दे तुम नाम गौरवान्वित महिमान्वित हो। तुम्हें ही गौरव पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ। आम समस्ते मध्य ए पर्यंत जेते जन प्रभु ऑनलाइन रे तुम उपासना एकत्र हो पारिछु आम समस्ते तुम निकट समर्पित हो। तुम आत्मा उपस्थिति दे आमान को परिचालना करंतु। सब महिमा सब गौरव तुमको दे प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम रे उत्सर्ग करूछु। आमेन। आमने एक गीत द्वारा ईश्वर उपासना एवं आराधना करिबा। प्रभु आमान को गीत द्वारा उपासना करिया पे सुजोग देइछंती एणु आमे आसो गीत द्वारा तांकर आराधना उपासना।
गीत द्वारा प्रभुंकर महिमान्वित गौरवान्वित हेउ मु ए समय गीत संहितार गोटे गीत आम समस्त निमंते पाठ करियोछि। आपण माने गीत संहिता 124 गीत 1 रु 8 पद पर्यंत मु समस्त निमंते पाठ करुछि। साम 124 सदा प्रभु जेबे आम्भ मानकर सपक्ष होई न थांते इस्राएल एबे कहंतु लोक माने आम्भ मानक प्रतिकूल रे उठिबा बेले सदा प्रभु जेबे आम्भ मानकर सपक्ष होई न थांते तेबे आम्भ मानक विरुद्ध रे सेमान कोप प्रज्वलित हेबा बेले सेमाने आम्भ मानकु सजीव ग्रास करिथांते तेबे जलराशि आम्भ मानकु मग्न करिथांता स्रोत आम्भ मानकर प्राण उपर देई जाइथांता तेबे गर्वित जलराशि आम्भ मानक प्राण उपरे देई जाइथांता। सदा प्रभु धन्य हेउंतु से आम्भ मानकु भक्ष्य स्वरूपे हेबा पाई सेमानक दंतकु देई नाहंती व्यादर फांदरु पक्षी परि आम्भ मानक प्राण रक्षा पाई अछि। फांद छिंडिगला आमे माने रक्षा पाइलु। आकाश और पृथ्वीर निर्माणकर्ता सदा प्रभु नाम रे आम्भ मानकर साहाय्य थाए। ए गीत संहिता पठन श्रवण रे ईश्वर आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आमे समय मंडलीर संपादक महासंघ ठारू आजिकार विज्ञापन सुनिबा। सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दिए जे से आम को पुनर्बार ए ऑनलाइन माध्यम रे सुजोग देछन उपासना करने निमंते। आज वक्ता मध्य रेवरेंड आलेन मंडल उपस्थित अछंती मंडल तो धन्यवाद ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रार्थना करंतु जे प्रभु जहाँ कहू चाहती से प्रकाश करती। आपण मान प्रत्येक को मु प्रभु जी कृष्ण नाम रे आह्वान जनाऊछि आम उपासना को आम बाप्तिस्म आसंता नुआ वर्ष रे हेबाकू जाउछि। जो माने यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत ग्रहण करिसंती एवं चाहती बाप्तिस्म ग्रहण करिया पई से माने मो निकट रे किंबा आम पालक महाशय मान निकट रे तांको फॉर्म नहीं कि फिलअप करिक देले आम माने उपयुक्त पदक्षेप ग्रहण करिबा एवं क्लास केबे ठारू आरंभ हेबो ताहा मध्ये आम माने आपण मानकू जणाई दबा। आमानकर गत रविवार आमानकर नोटिस अनुसार 2021 और 2022 निमंते जो सिलेक्शन काम कार्य हबार थिला जनवरी 26 2021 रे आमानकर मंडलीर सिद्धांत अनुसार कोरोनार परिस्थिति को लक्ष्य रखी जेहेतु आमानकर मंडली चर्च बिल्डिंग एत खोली नाही तेणुक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मालिटीज गुड़ाक मेंटेन हेबा पारु नाही। तेणुक आम कमिटी सिद्धांत नहीं कि वर्तमान एट प्रेजेंट आम सिलेक्शन कार्य 2021 निमंते टेम्परेरीली स्थगित रखागला। जते शीघ्र आम चर्च बिल्डिंग खोलिबो सेते शीघ्र कमिटी पदक्षेप नेबे आसंता 2021 निमंते सिलेक्शन कार्यक्रम करने निमंते। तेणुक आपण प्रार्थना करूँ जपरी ईश्वर को जब इच्छा थाए आम चर्च शीघ्र खोलिबो एवं आम माने आममानकर समस्त कार्यक्रम करने को सक्षम होगा पारिबा। आममानकर ख्रिस्टमास एवं न्यू ईयर रो कार्यक्रम मध्य ए प्रकार रखा जायछि। आममानकर ऑनलाइन सर्विस आममानकर हबो चर्च बिल्डिंग रे ता हेबो नै कारण चर्च बिल्डिंग एत बंद खोला जाए नहीं। 25/12 ख्रिस्टमास रे आममानकर वक्ता डॉक्टर दीपक कुमार बेहेरा आ जे कि समलपुर यूनिवर्सिटी रो वाइस चांसलर अछंती से प्रभु को वाक्य परिवेषण करिवे। ऑनलाइन माध्यम रे इंग्लिश सर्विस रे मध्य वाक्य देबे एवं ओडिया सर्विस रे मध्य वाक्य देबे। इंग्लिश सर्विस रो समय सकाळ 10टा एवं ओडिया सर्विस रो समय अपराह्न 4टा। से प्रकार आम नुआ वर्ष कार्यक्रम 1/1/2021 आम ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम हेबो। एई नुआ वर्षर वक्ता आमकर भुवनेश्वर यूनियन चर्च पास्टर रेवरेंड डॉक्टर आयुब छिंचाणी
से प्रभु वाक्य परिश्रम करेंगे। इंग्लिश सर्विस सकाल 10टा समय एवं ओडिया सर्विस अपराह्न 4टा समय से प्रभु वाक्य प्रचार करेंगे। तेणुक विशेषकर आपण मैंने आमकर डॉक्टर दीपक कुमार बेहेरा बड़ दिन वक्ता एवं रेवरेंड डॉक्टर आयुब छिंचाणी नुआ वर्षर वक्ता निमित्त प्रार्थना करंतु जेपरि प्रभु गौरवान्वित हुअंती एवं आपण मानक मध्य अनुरोध करा जाउची आपण माने मध्य ए ऑनलाइन वर्शिप सर्विस रे बड़ दिन रे एवं नुआ वर्ष रे योगदान करंतु। आमाने गत दिन मानकर मिसेस प्रीतिलता प्रधान को निमित्त प्रार्थना करथिलु जहांकर गोल्ड ब्लाडर स्टोन ऑपरेशन हबार थिला एवं एहा मध्य तांकर गोल्ड ब्लाडर स्टोन ऑपरेशन हो जाइछि एवं से वर्तमान सुस्थ अछंती। से आपण मानक धन्यवाद जणाइछंती एवं संपूर्ण आरोग्यता निमंते मध्य प्रार्थना से लोड़ीचंती। आपण म जानिचंती श्रीमती अंजुवती पट्टनायक वाइफ ऑफ लेट शशिभूषण पट्टनायक ऑफ चांदमारी पड़िया गत 4 तारीख दिन से परलोक गमन करिसंती। आमाने से परिवार समस्त सदस्य मान निमंते प्रार्थना करे जे प्रभु तांको निजर शांति सांत्वना प्रदान करंती। आमाने मध्य प्रार्थना करिबा आमान को मंडलीर समस्त सिख जो मैंने असुस्थ अछंती सेमान को निमंते प्रति परिवार निमंते एवं एल्डरली पर्सन जो माने प्राचीन मान अछंती सेमान पई प्रार्थना करिबा। पुणी आमान को आगामी दिन मानकरे मंडलीर गिरजागृह नहेले मध्य आमानकर विभिन्न स्थान रे होउची आमानक मंडलीर सभ्य मानकर बाहागर से बाहागर गुड़िक निमंते मध्य आमाने प्रार्थना करिबा। जो जगह बाहागर हो ना कहीं प्रभु जपरी गौरव पाती से मैरेज नोटिस गुड़िक मु आपण मानकर गोचरार्थ जनाया को चाहूची। नीलियाबाग निवासी श्री सुशांत सिंह कन्या अर्पिता सिंह विवाह जाजपुर निवासी श्री प्रमोद कुमार विप्रंक पुत्र श्री सुब्रत कुमार विप्रंक सहित आसंता 22/12/20 अपराह्न 4:30 समय अनुष्ठित हब। यही विज्ञापन द्वितीय थर पर दिगला। सेकेंड मैरेज नोटिस भास्करगंज ए निवासी लेट दीप्तिमय मंडल को कन्या इप्सिता मंडल को विवाह मिरुत यूपी निवासी डॉक्टर महेंद्र सिंह को पुत्र श्री आशीष सिंह सहित आगामी 26/12/20 अपराह्न 3:30 समय अनुष्ठित हब। यही विवाह विज्ञापन मध्य द्वितीय थर पर दिगला। आउ एक विवाह विज्ञापन रही नीलियाबाग निवासी श्री राजेश नायक को कन्या स्वागतिका नायक को विवाह नीलियाबाग निवासी श्री नूतन मंडल को पुत्र साइमन मंडल को सहित आसंता 29/12/20 दिबा 10:30 समय अनुष्ठित हेब। यही विवाह विज्ञापन प्रथम थर पर दिगला। आम संडे वर्शिप सर्विस समय गुड़िक मु पुनर्बार कहवाई चाहे संडे स्कूल सर्विस सकाल 8टा समय इंग्लिश वर्शिप सर्विस सकाल 10टा समय एवं ओडिया वर्शिप सर्विस अपराह्न 4टा समय एवं प्रति शनिवार बाइबल स्टडी संध्या 7:30 समय जहाँकि बालेश्वर सीई यूनियन द्वारा परिचालित करा जाए। धन्यवाद। आसंता माने प्रार्थना करिबा। प्रेमिक दयालु स्वर्गस्थ पिता आमे धन्यवाद दौ तुम निकटरे नम्र भावरे तुमको प्रणाम करुछु तुमको धन्यवाद जनाउछु। तुमर अनुग्रह दया आमानक पई प्रचुर हेछि एहा आमे स्वीकार करुछु। विशेष भावरे आमानकर मंडलीर जो माने दुर्बल सुस्थ पीड़ित आमे प्रत्येक एकत्र तुम पाद तल को आणुछु। प्रभु यीशु तुमर अनुग्रह दे से मान को सुस्थ करी उठांतु सबल करंतु बोली निवेदन करू। मंडलीर प्रत्येक परिवार को प्रत्येक व्यक्ति विशेष को आमे तुम पात्रे रखुछु। प्रत्येक तुम दया तुम करुणा हेउ। एवं दुर्बल अच्छंती से मान को सबल करंतु असुस्थ मान को सुस्थ करंतु। जो माने विभिन्न समस्या एवं पीड़ा रे अच्छंती प्रत्येकंकर संगरे हुअंतु।
ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହକାରେ ତୁମକୁ এই নিবেদন করু সেମାନଙ୍କୁ সুস্থ সবଳରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୀତିଦାତା ପ୍ରଧାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର କୃପା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର କୃପା ତୁମର ଦୟା ହେଉ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମାଜର ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ସଖାକୁଳ ପରିବାରକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣୁଅଛୁ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାରକୁ ତଳି ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ହେତୁ ଉପାସନା ଗୃହ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ମନୋନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେପରି ଯଥା ସମୟରେ ଉପାସନା ଗୃହ ଖୋଲିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଶୃଙ୍ଖଳତା ସହିତ। এই প্রকার অনুগ্রহ করন্তু, সুযোগ সুবিধা দিয়ন্তু বলি আমি নিবেদন করুছু। বিশেষ ভাবে প্রভু আমଙ୍କ মণ্ডলীরে অনেক যুবা যুবতী পিলামানଙ୍କର বিবাহ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି પર ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ଦିନମାନଙ୍କର ଉପାସନାରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଗିର୍ଜାଘରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି କରାଯାଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତୁମର ଗୌରବ ହେବ, ତୁମର ମହିମା ତୁମ ପ୍ରଶଂସା ହେବ, এই প্রকার কৃপা করন্তু বলি নিবেদন করুছু। ଏ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ବଡ଼ଦିନର ଉପାସନାରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବକ୍ତାମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକର କାରଣ ହେଉ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗୌରବ ସବୁ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେ ଏକ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା। করতাঙ্ক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ, করতাঙ্ক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হে মোহর মন, হে মোহর মন, মন প্রাণ সবু কিছু মোর করতাঙ্ক পবিত্র নামর স্তুতি গান। হে মোহর মন নপাসর তাঙ্ক দান, ঘর তাঙ্ক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ক্ষমা করন্তি সে তোর পাপ সবু, সুস্থ করন্তি তোর রোগ সবু। ক্ষমা করন্তি সে তোর পাপ সবু, সুস্থ করন্তি তোর রোগ সবু। বিনাশরু তোতে করন্তি উদ্ধার, শিরে তো দিয়ন্তি দয়া মুকুট। বিনাশরু তোতে করন্তি উদ্ধার, শিরে তো দিয়ন্তি দয়া মুকুট। করতাঙ্ক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হে
ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से धीर दयामय। सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोधरे धीर से धीर दयामय। କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର। କରିଛନ୍ତି ଦୂର ଅଧର୍ମ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତିକି ଦୂର। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। অনিত্য এই জীবন তৃণ পরি দেখু দেখু ঝড়ি পড়ে ফুল পরি। অনিত্য এই জীবন তৃণ পরি দেখু দেখু ঝড়ি পড়ে ফুল পরি। তথাপি লভନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। ତଥାପି ଲଭନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜନ ଅସୀମ କରୁଣା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେ ମୋହର ମନ ହେ ମୋହର ମନ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ମୋର କର ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ସ୍ତୁତି ଗାନ। ହେ ମୋହର ମନ ନ ପାସର ତାଙ୍କ ଦାନ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। କର ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଛୁ। ତୁମ ହେତୁ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, ତୁମ ଦୟା ହେତୁ ଆମେ ଆଜିର ଏ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଲା ବେଳେ ତୁମ ଦୟା, ତୁମ କରୁଣା, ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମର ଉପାସନା, ତୁମର ଆରାଧନା, ତୁମର ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରୁଣା ଦୟା କରିଅଛ ତାହା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏ ଯାବତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଭିତରେ ଯିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିକାର ବକ୍ତା ରେଭରେଣ୍ଡ ଆଲେନ ମର୍ଲେନ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ।
आमे जानू जे बड़ दिन आसुची बड़ दिन जे आनंद आमे समस्ते एका संगे मिसिकी उपभोग करू पालन करू के जाने एथर सेपरी सुजोग आम समस्त को मिली न पारे तथापि आमे निश्चित भाव परस्पर सहित आमर गिफ्ट आदान प्रदान करि परिबा आमर केक मध्य बांटी परिबा आमे जानू बड़ दिन कहले आमे प्रभु जीशुकर जन्मदिन को आमे बुझू जे प्रभु जीशु जेतेबेले जगत को आसिले से दिन को ही बड़ दिन भावे समस्ते पालन करती कारण यह एक महान दिन जे दिन उद्धारकर्ता स्वर्गरु ये जगत को ओह्लाई आसिले एवं आम निमंते उद्धार पथ प्रस्तुत कले आम से दिन को एक महान दिन बा बड़ दिन बोली आम समस्ते यहाँ को मानु पालन करू जगत रे समस्ते मत यहाँ को पालन करती मानती आ निश्चित भाव यही दिन में जीशु ख्रीष्ट जे जगत को आसिले तांकर किछि विषय आज आम आलोचना करबा आम देखिबा जे प्रभु जीशुकर ये जगतर आगमन किछि विषय जहाँ नितांत सत्य एवं आमान को निमंते उपयोगी से आम से विषय गुड़ी को संक्षेप रे आलोचना करबा एवं बाइबल किछि पद पर्व आम से संगे देखिबा बाइबल विषय रे कौन एक्चुअली कहे प्रथम रे आम देखिबा जे जीशु को विषय रे पुरातन नियम रे अनेक भाववादी माने मध्य भाववानी करथिले आगुरु तांको विषय रे कहिथिले जे प्रभु जीशु ए जगत रे किपरि आसिया पाई जाउछन तो सेति आम किछि भविष्यवाणी जहाँ से माने करथिले अल्प केतरा देखिबा आ पढ़िबा जिसाय तर 7 अध्याय 14 पद रे एपरि भाववानी तांको विषय रे जिसाय कहिथिले जे प्रभु आपे तुम्हान के एक चिन्ह देवे देख एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिब और ताहार नाम इम्मानुएल अर्थात आमान को सहित ईश्वर रखिब जिसा 9 अध्याय 6 पद रे मध्य से भावरी कले लिखाई कारण आमान को निमंते एक बालक जन्मी अछंती आमान के एक पुत्र दत्त होई अछंती और ताहांको स्कंधरे कर्तृत्व भार थुआଯିव पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेब ताहांकर कर्तृत्व वृद्धि और शांतिर सीमा रहिब नाही निश्चित भाव तांको विषय रे आगुरु ये समस्त भाववाणी करा जायछि यदि आपण जिसाय तर 11:1-5 पदरी भी देखिए तांको विषय लिखाई अनंतर जिसार गंडीर एक पल्लव निर्गत हेब और ताहार मूल एक शाखा उत्पन्न होई फल फलिब पुणी सदाप्रभु का आत्मा ज्ञान और विवेचनार आत्मा मंत्रणा पराक्रम आत्मा बुद्धि और सदाप्रभु को विषय भयर आत्मा ताहांको ठारे अधिष्ठान करिवे सदाप्रभु विषय भय ताहांकर आमोद हेब पुणी से अपना चक्षुर दृष्टि अनुसार विचार करिवे नाही किए बा अपना कर्णर श्रवण अनुसार अनुयोग करिवे नाही मात्र से धर्म रे दिनहीन मान को विचार करिवे और पृथ्वीस्थ नम्र लोक मान को सकाशे न्याय रे अनुयोग करिवे पुणी से अपना मुखस्थित दंड द्वारा पृथ्वी का आघात करिवे और अपना अष्टाधर निश्वास द्वारा दुष्ट को संहार करिवे धर्म ताहांको कोटि देशर पटुका और विश्वस्तता ताहांको कक्षर पटुका हेब आम जे देखिबा भाववादी मिखा मध्य तांको विषय रे भाववाणी कहिसेंती मिखा तार 5 अध्याय 2-4 पद रे आउ तांको विषय रे लिखाई मात्र हे बैतलहम एफ्राता जिहुदार सहस्रगणर मध्य क्षुद्र जे तुम्भ मध्य इस्राएल शासनकर्ता हेबा निमंत आम उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे पुरातन कालर अनादि कालर ताहांकर उत्पत्ति एथि निमंते जे स्त्री प्रसव वेदनाग्रस्ता हेउछि
से जे पर्यंत प्रसव न करे सही समय पर्यंत से समान को त्याग करिवे तही उतारे ताहांकर अवशिष्ट भातृगण इस्राएल संतानगण निकट को फेरी आसिबे। यह सहित आम एब्री तार 7 अध्याय 26-28 पद मध्य पढ़ा सब विषय हेबार किसी उद्देश्य किसी कारण आथिरे लिखाही। एब्री तार 7 अध्याय 26 पदरू 7 अध्याय 26 पदरू 28 पद पर्यंत कारण यही प्रकार महायाजक आमान को पक्षरे उपयुक्त जे कि पवित्र निर्दोष निष्कलंक पापी मान पृथकीकृत पुणी आकाश मंडल उपरे उच्चीकृत से ही महायाजक मान सदृश प्रतिदिन प्रथम रे आपनार पाप पाई और परे लोकमान को पाप पाई बलि उत्सर्ग करने ताहांकर आवश्यक नुहे कारण आपना को उत्सर्ग करने द्वारा से एकाथर के यह जड़े व्यवस्था दुर्बलता विशिष्ट मनुष्य को महायाजक पदरे नियुक्त करे किंतु जो शपथ वाक्य व्यवस्था परे होइथिला ताहा अनंत काल पर्यंत सिद्धि प्राप्त पुत्र को नियुक्त करे। पुरातन नियम रे व्यवस्था जे नियम देइथिले आमे जानू मसा द्वारा जे जदि एक बलिदान जड़े करिवे से कि प्रकार निज को निर्दोष पवित्र सूची करने आवश्यक से कहुच्छी महायाजक मैंने से समय प्रतिदिन से प्रथम रे निज पाए बलिदान करते निजे जपरी सूची पवित्र भाव में ये सब कार्य को करि पारती किंतु यीशु को विषय कहुच्छी से ए प्रकार एक महायाजक जे कि पवित्र जे निष्कलंक जे निर्दोष जे पापी मान संपूर्ण पृथक एवं आकाश मंडल उपरे उच्चीकृत जहाँकर निज पाए बलिदान करिवार आवश्यक नहीं कारण से निजे समग्र जगत निमंते बलिदान हेले एवं जगतर लोक मान को से उद्धार कले। यही सत्यता आमे निश्चित भाव में जानिबा दरकार बुझिबा दरकार कारण प्रभु यीशु ये जगत रे आसिले जे आमे जे केवल तांकर जन्मदिन को पालन करवा ताहा नुहे किंतु तांकर आसबार उद्देश्य आमे समस्ते बुझिबा दरकार एवं ग्रहण करवा दरकार। द्वितीय रे आमे देखिबा जे यीशु हेले मसीह बाइबल रे एक कथा कहे जे यीशु हेले मसीह अर्थात ख्रीष्ट बा उद्धारकर्ता जीसस इज द मसाया यही कथा बाइबल रे परिष्कार भाव में कह जाउची जे से आमान को निमंते ख्रीष्ट बा उद्धारकर्ता भाव में जगत को आसुथिले से अभिषिक्त है कि एथि निमंते जगत रे आसुथिले। जहाँ लिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय 25-26 पद रे कथा लिखाई स्त्री लोक संगे जिते से कथा होते से कूह पाखरे से कथा लिखाई स्त्री लोकटी कहले ताहांको कहले मसीह जहाँ को ख्रीष्ट कहती से आसुअछंती बोली मु जाने जेतेबेले से आसबे से आममान को समस्त विषय जणाइबे। यीशु ताहांको कहले तुम सहित कथा कहूची जे मु 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 सही अटे मु सही मसीह अटे। तापर आम जानू स्त्री लोकटी कि प्रकार भाव में गाँ को फेरीगले समस्त को डाकिके आनिले आओ समस्त को कहले आसो देखिब आसो ऐसी मसीह। माथ्यू तार 26 अध्याय 63-64 पद लिखाई जितेबाला यीशुଙ୍କର विचार करने निया जाइथिला आओ जितेबाला महायाजक पचारुचंती किंतु यीशु मौन हो रहिले से महायाजक ताहांको कहले आमे तुमको जीवंत ईश्वर नाम रे शपथ देउछु आमान को कह तुम्हें कि ईश्वर को पुत्र ख्रीष्ट। यीशु तांको कहले आपण कहि अछंती आहरी मु आपण मान को कहूची अद्यावधि आपण माने मनुष्य पुत्र को पराक्रम दक्षिण पार्श्व उपविष्ट और आकाशर मेघमाला
आगमन करवा देखिए। महायाजक जेतेबेले तांको पचारिले जे तुमे कि ईश्वरंकर पुत्र ख्रीष्ट से मसीह, यीशु कहले आपण कहिचंती, आपण ठीक कथा कहिचंती, मु सेही से कथा से कहउचंती जे आपण माने मते अदाबदी आ ए प्रकार देखिबेनी, किंतु ईश्वरंकर बा परात्पर को दक्षिण पार्श्व उपविष्ट एवं आकाश रे मेघमाला रे आगमन करिया पाए देखिले। निश्चित भाव में यीशु परी एपरी एक व्यक्ति जे कि उद्धार कार्य निमंते मनोनीत, जगतर उद्धार करने निमंते, पाप क्षमा निमंते जहाँ को जगत को पठाइला, आ से व्यक्ति जहाँ को विषय बाइबल आहरी अनेक जगह सब विषय लिखाई। मार्को 14 अध्याय 61-62 पदरे भी समान कथा लिखाई। विचार करने समय कि प्रकार भाव में से कहते हाँ आपण कहते मुझे व्यक्ति। तृतीय आम जो देखा जे यीशु हेले ईश्वर को मेष शावक बोली कहा जाए। जीसस इज द लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु ईश्वर को मेष शावक बोली तांको कहा जाउची। कहीं मेष शावक जेहेतु बलिदान निमंते से जगत को आसिले एवं बलिदान निमंते जे मेष शावकर आवश्यकता पुरातन नियम रे दिया जायतिला ताहाकु संपूर्ण करिया पाए आस्तिले। एथिपाए जेतेबेले जोहन बाप्तिजक तांको देखुचंती से एक कथा कहउचंती। जोहन 1 अध्याय 29 और 36 पदरे बाप्तिजक जोहन तांको विषय रे कहउचंती। तो ही आर दिन से अर्थात जोहन बाप्तिजक यीशु को निज पाखकु आसुथिबा देखि कहिले, एही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप पाप बही नहीं जाती। 36 पदरे से कहती आउ से यीशु को से ही बाट दे जाउथिबा देखि ताहांको एक दृष्टि चाहि कहिले, एही देख ईश्वर को मेष शावक। ईश्वर यीशु को एक मेष शावक परि पठाइले जेपरि से जगतर पाप निमंते एक बलिदान हो पारती, जगतर पाप निमंते निजकू बलिदान दे पारती, से मेष शावक बोली कहगला। निश्चित भाव में आम जदि पुरातन नियम व्यवस्था को जानिबा, नियम कानून जानिबा, निश्चित भाव आम या बुझीपर जे पुरातन नियम रे पाप क्षमा निमंते मेष शावक बलिदान जे आवश्यकता जे प्रयोजन से माने नितांत से देखुले करुले, से कथा को निश्चित भाव में आम बुझा जे कि प्रकार भाव ईश्वर एक मेष शावक बलिदान द्वारा पाप क्षमा करने यीशु को पठाउछन्ति। मिस्र देशरू जितेबले इस्राएल लोक मान को ईश्वर बाहर करने संपूर्ण कले मनस्थ कले, से लोक मान को मेष शावक बलिदान कथा कही। यीशु बलिदान हेबा निमंते यही जगत को मनुष्य भाव में आसते, से एक मेष शावक तुल्य तांको एक मेष शावक बोली भाववादी जोहन ये कथा कहते। चतुर्थ विषय जदि आम देखा यीशु को विषय रे, यीशु थिले पवित्र और निष्पाप। जीसस वाज होली एंड सिनलेस। से पवित्र एवं निष्पाप भावे ये जगत को आसी। आम जदि लोकलिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय 35 पद देखा, से लिखाई जितेबले यीशुकर जन्म हेबा निमंते गाब्रिएल दूत संवाद नहीं मरियम पाखरे आसिले, से कथा कहले। दूत मरियम की उत्तर देले, पवित्र आत्मा तुम उपरे अवतरण करिवे और परात्पर को शक्ति तुमको आवरिब, एणु जे जात हेबे जन्म हेबे से पवित्र और ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात हेबे। जे जात हेबे से पवित्र हेबे और ईश्वर को पुत्र बोली ख्यात हेबे। व्यवस्था अनुजाई बलिदान मेष शावक पवित्र और निष्कलंक हेबा आवश्यक। ठीक से परी यीशु एक कुमारी कन्या को मध्य दे यही जगत को आसी, कारण शारीरिक कौन सी संपर्क बिना से ईश्वर को शक्ति रे
ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ପାପୀ ବୋଲି କୁହା ନଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କାରଣ ସେ ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ବାଇବେଲ କୁହେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। Jesus came to give life to this earth, the life eternal. ଜୋହନ 10:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜୋହନ ତାର 5:11-12 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। 20:15 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟମୟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟମୟଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ। ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ହେଲେ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଜୋହନ 14:6 Jesus is the only way। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଜଗତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ବିଜ୍ଞାନର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ପଥ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ତାହା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସପ୍ତମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ହେଲେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା। Jesus is the author of life। ସେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରେରିତ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13-23 ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ସେ ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। 13-23 ପ୍ରେରିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆବ୍ରାହମ, ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପିଲାତ ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆପଣମାନେ ସେହି ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ନରଘାତକ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ସାକ୍ଷୀ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। ଆଉ ଏବେ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଏହା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଭାବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ, ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା,
ଏବଂ ସେ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଯେମିତି ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଆସିବା ତାହା ବିବେଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ହେବ। ମୂଷା ତ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। Jesus is the power and wisdom of God. ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 1:21-24 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 1:21-24 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଜଗତ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂର୍ଖତା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। କାରଣ ଜିହୁଦୀମାନେ ଚିହ୍ନ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁ। ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୂର୍ଖତା ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ, ସେ ଅଧ୍ୟାୟର 30 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ହେତୁ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ଓ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ଓ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ନବମ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ସେଭିୟର। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଇଫିସିୟ 5:23 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। କଲୋସିୟ 1:18 ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି, ରାଜି ଅଛୁ କି? କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜି ନ ହଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମର ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ମସ୍ତକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦର ଭାଗୀ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହିବି, ଦଶମ ବିଷୟ, ଯେ ଯୀଶୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଜିଜସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଶେଫର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମେଷପାଳକର ଆବଶ୍ୟକତା
आमମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଆଉ ସେ ହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଯୋହନ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦରେ এই କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଯୋହନ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 14-15 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କିଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ନିଜ ମେଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦିନର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କିପରି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା, କରୋନା ମହାମାରୀ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରଖିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ ବୁଝୁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ବଡ଼ଦିନକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ପରିବାର ଭିତରେ ହେଉ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉ, ଗିର୍ଜାରେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ତାଙ୍କ ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରେ ଖାଲି ଯେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଲେ ହେଇପାରିବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ପରିବାର ଭିତରେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ କି ଏହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପାଇନୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବୁଝିନୁ, ତେବେ ତାହା ଆମେ କିପରି ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ଦିନ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆଜିର ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ତୁମେ ଜଗତକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଉପାସନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହିଲେ, କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ମହିମା, ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।